nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidaklah diberikan kepada semua manusia, karena manusia-manusia yang terpilih itu adalah manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana rasa perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir hayatnya, yang disambat, yang disebut adalah umat beliau. Umat beliau ini adalah rasa bentuk nikmat yang paling agung selaku bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana doa Nabiullah Musa terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah nikmat syafaat. Nikmat syafaat ini adalah begitu luar biasa. Ketika umat-umat yang lain kelak di yaumil qiyamah meminta pengaduan, meminta pertolongan kepada para nabi-nabi mereka, akan tetapi tidak didapati, dan ketika kita yang menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah barang tentu menjadi jaminan tanggung jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan jaminan masuk surga. Dengan jaminan masuk surga itu adalah bagian-bagian dari nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa aba. Setiap umatku bakal masuk surga kecuali orang yang enggan untuk masuk surga. Siapakah mereka? Orang-orang yang enggan masuk surga, yaitu yang tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat kelak di yaumil qiyamah, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa da'wati li ummati syafaati li ummati. Setiap nabi itu mempunyai dakwah, mempunyai doa yang setiap permintaan mereka itu bakal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabiullah Isa meminta makanan dari surga, buah-buahan dari surga langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabiullah Musa saking kangennya kepada Allah ingin bertemu, langsung diberikan oleh Allah, ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabiullah Adam, bagaimana para nabi yang lain, semuanya mempunyai permintaan doa dan semuanya pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu doa yang disimpan, yaitu doa untuk memohon kepada Allah syafaat untuk umatnya kelak di yaumil qiyamah. Inilah adalah nikmat-nikmat di antara nikmat-nikmat kita hidup di dunia ini, adalah nikmat menjadi bagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi nikmat yaitu nikmat kelak mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat ini berlaku tidak hanya di akhirat. Syafaat itu berlaku juga di dunia. Ya. Bagaimana syafaat itu bisa berlaku di dunia? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim." Dan kami Allah Subhanahu wa taala tidak bakal mengazab mereka kaum wa anta, sedangkan engkau Muhammad wa anta fihim, engkau ada di antara tengah-tengah mereka. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, semua perkara permasalahan para sahabat umat yang sudah masuk Islam itu semuanya tercover,
semuanya terselesaikan karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat punya masalah pasti selesai karena ada Nabi Muhammad SAW masih hidup. Nah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat dan sampai sekarang, bagaimana cara kita menghidupkan, menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu dengan cara Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau engkau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutlah akanku. Ikutlah akan jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita ambil jalan yang lain. Jalannya Nabi Muhammad SAW, jalannya para sahabat Nabi Muhammad SAW, jalannya tabi'in, jalannya yang ikut dengan tabi'in terus sampai salafun salihin, orang-orang soleh, terus sampai ke kita. Itulah jalan yang selamat. Sekarang ini banyak jalan yang macam-macam. Ya. Mengikut Nabi Muhammad cuma tidak mau sholat, itu bukan ngikut Nabi Muhammad. Ya. Ngikut Nabi Muhammad, ya, tidak mau keluarkan zakat. Ikut Nabi Muhammad, tidak mau, sudah mampu tidak mau haji. Ikut Nabi Muhammad, ya, selalu dilanggar perintah-perintahnya. Ini bukan ngikut Nabi Muhammad. Kalau ikut Nabi Muhammad, semua yang digawe Nabi Muhammad SAW semaksimal mungkin kita untuk mengerjakan. Kalau syafaat tidak hanya di akhirat, di dunia mendapat syafaat, berapa banyak para aulia illahi salihin kedekatan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak orang-orang kekasih-kekasih Allah yang terus terikat batinnya, terikat hubungannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang kita ada kalimat, ya, basyirah. Ada kita dengar kalimat isyarah. Ya, kalau mereka orang-orang soleh, orang-orang yang terus ada hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Tindakan orang-orang soleh itu tidak semaunya sendiri. Kalau tidak ada yang merintah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak orang-orang soleh, ya, selain tagarrub, mendekatkan diri kepada Allah, juga mereka dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk itu semua kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW diberikan kemuliaan, nantinya mendapatkan syafaat melalui Nabi Muhammad SAW. Kemudian adalah bagaimana kita bisa sedikit banyaknya mengikuti, mencontoh Nabi Muhammad SAW. Karena zaman wayah ini sudah macam-macam fitnahnya luar biasa. Namun kita kada berhati-hati, maka kita akan masuk di lingkaran fitnah tersebut. Akan tetapi kalau kita bisa menguatkan iman, selalu mendekatkan diri kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan cara apa? Dengan cara kita selalu tidak bosan-bosan hadir majelis. Hadir majelis ini adalah benteng pamungkas, benteng terakhir kita mengingat Allah. Benteng terakhir kita mendekat sama Nabi Muhammad SAW. Benteng terakhir supaya kita selalu tumbuh rasa mahabbah kita kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Benteng terakhir supaya akidah kita diselamatkan. Benteng terakhir supaya, ya, keluarga kita dijagakan. Makanya orang-orang
dahulu itu, ya, orang-orang dahulu itu disiplin. Kenapa disiplin? Karena sesuai dengan didikannya, sesuai dengan didikan orang tua terdahulu. Kalau orang-orang tua terdahulu, ya, itu belum maghrib aja sudah standby, harus pulang ke rumah. Kalau sekarang mungkin dibiarkan. Nah, ini adalah PR, tanggung jawab orang tua. Orang tua harus berperan. Jangan sampai anak-anak kita ini selalu diberikan ruang untuk bebas, sehingga apa? Sehingga akan terjebak ke dalam pergaulan-pergaulan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah, summa na'udzubillahi min dzalik. Dengan bagian kita mengingat Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memperbanyak zikrullah, dengan memperbanyak kita sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan jalan kita meniru semaksimal mungkin bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segi ibadahnya, dalam segi akhlakul karimahnya, dalam segi muasyarah muamalahnya. Makanya kita tidak bosan-bosan mendengarkan syirah sama'il perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita tebaliknya kayak apa? Amun haulan orang-orang wali ya penting, cuma jangan sampai, ya, haulan orang-orang soleh, orang-orang wali sama maulid, maulidnya tidak begitu dihiraukan, akan tapi haulannya terlalu dilebih-lebihkan, kan terbalik. Mestinya yang maulid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang lebih diagungkan, yang lebih ditinggikan. Karena apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bagaikan bulan purnama, dan wali orang-orang soleh ini adalah sebagai bintang-bintang yang gemerlapan. Semacam itulah kita memposisikan, mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam semesta ini wujud. Dengan berkah Nabi Muhammad SAW, kita semua ini wujud di muka bumi ini. Dengan berkah Nabi Muhammad SAW, kita semua bisa mengenal Islam, mengenal iman. Dan inilah adalah wujud bagaimana fadl, keutamaan Allah berikan kepada kita semua. Semoga dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW semakin menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan sampai kita mendapatkan di dalam hati ini adalah dengan berbagai macam penyakit kotoran untuk dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkah kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabulkanlah segala hajat-hajat kami, hajat-hajat duniawi kami, hajat-hajat ukhrawi kami, sehingga kami selalu istiqomah di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan wafatkan kami kecuali wafatkan kami dengan keadaan husnul khatimah, dalam keadaan bawa iman Islam, dalam keadaan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan cinta kepada orang-orang soleh, sehingga kami duduk di majelis ini kita tidak bubar kecuali kita mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita, dari dosa-dosa kedua orang tua kita, dari dosa-dosa saudara kita. Tidak dibubarkan majelis ini kecuali mendapatkan segala hajat-hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat Al-Faqir sampaikan. Apabila ada salah hilaf mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jazaa.
Al-Habib Ainur Rafiq bin Idrus Al-Jufri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita dan bisa kita amalkan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah khususan ila Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ali ashabi azwaj dhurriyyati wa ahli baitihi كفتي ولي مشارق الأرض إلى مغاربها برها بر خصوصا أرواح جميع سادتنا آل أبي علوي أجمعين ما إلى أرواح أولياء الصالحين أموات المسلمين والمسلمات من أهل زنبل من أهل فرنبان من أهل بنجر مسين أجمعين ما إلى أرواح والدنا والدكم أمواتنا وأمواتكم أموات المسلمين أجمعين خصوصا إلى روح صاحب المولد سمت الضرار الإمام القلتوم الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأصوله وفروعه ثم إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم خصوصا إلى روح حجي بسرا بن حجي مدرمة ثم إلى روح حجة أرمنة بنت حجي سمن ثم إلى روح حجي سليمان بن سيدان ثم إلى روح حجة مسنة بنت زمزم ثم إلى روح محمد سبكي بن حجي محياني وثم إلى روح حجي حمداني بن حجي إبراهيم ثم إلى روح حجة مصيطة بنت حجي بسران ثم إلى روح نر حياتي بنت علي عمر ثم إلى روح حجة ملية بنت حجي أغون وثم إلى روح حجة مسلمة بنت حجي غسلان ثم إلى روح حجي سفيان بن حجي سكران ثم إلى روح حجي حرمين بن سمعاني أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويسكنهم الجنة برحمة والدنا والدهم خاصة عامة المسلمين أجمعين عامة على الدنيا وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل ما قلت عن نبينا من قبل لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده يا الله 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 يا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وفي نعمك في مزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في المعلى الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل وبلغ ثم قرأنا من القرآن العظيم وما حل النوم لا إله إلا الله سبحانه سبحان الله بحمده ما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما عملنا من أعمال صالحة في هذه الليلة المباركة خصوصا نهدي إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آباء إخواني من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وجميع عباد الله الصالحين خصوصا أرواح جميع سادتنا آل أبي علوي أجمعين خصوصا إلى رسولنا المحجر الله أحمد بن عيسى بن عبيد الله ثم إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى رفيق المقدم ثاني إمام الأشرف بأحمد من سقاب أولاده الجميع خصوصا إلى رسولنا فخر الجل الشيخ بكر بن سالم أصول فرم ثم إلى حبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي عبد الله بارس ثم إلى الحبيب عبد الله بن أبي الحداد أصول فرم ثم إلى الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي أصول فروعه ثم إلى الحبيب أحمد بن حسن الحبشي والحبيب أحمد بن حامد الكعب والحبيب علوي بن أحمد بهسين والحبيب أبو بكر بن محمد السقاب بن صالح مسيد حميد تنقل والحبيب محمد بن سالم بن حفيظ والحبيب محمد بن أبي المالكي والحبيب عباس بن أبي المالكي والحبيب علي مشهور بن محمد بن سيد بن حفيظ وصل فروعهم ثم إلى الحبيب أحمد نوفل بن عبد الله الكعب بن طاهر بن عبد الله الكعب بن طاهر الحامد والحبيب محمد بن علي المنور وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح أولياء الصالحين أموات المسلمين والمسلمات من أهل زنبل ومن أهل فلمبق من أهل بنجر المسلمين أجمعين خصوصا إلى روح الوالد الحبيب يوسف بن أحمد السقاب وأخيه محمد بن يوسف السقاب ومن انتسب إليهم أجمعين ثم إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم خصوصا إلى روح حجة مسلمة بنت حج قسلان ثم إلى روح حج سفيان بن حج سكران ثم إلى روح حج حرمين بن سمعاني ثم إلى روح حج بسرا بن حج مدلمة ثم إلى حج أرمنة بنت حج سمن ثم إلى حج سليمان بن حج سيدال ثم إلى روح حج مسنة بنت زمزم ثم إلى روح محمد سبكي بن حج مهيني ثم إلى روح حج حمدان بن حج إبراهيم ثم إلى روح حج مسيطة بنت حج بسرا ثم إلى روح نرحية بنت علي عمر ثم إلى روح حج مليا بنت حج أقول ثم إلى روحي رسباني بن كساسي أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة ويسكنهم الجنة برحمته أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل بدءا لهم من النار فكاكا لهم من النار وإذقا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد
محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مبروك ألف مبروك. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun. Mabrur, mabrur alaiki, mabrur, 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 alf mabrur ya miladik, mabrur. Amin, 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 amin. Mabrur, alf mabrur ya miladik, mabrur, mabrur, alf mabrur alaiki, mabrur, mabrur, mabrur alaiki, mabrur, mabrur, alf mabrur ya miladik, mabrur. Sedikit kita membaca Fatihah buat putri dari Bapak Dzulkarnain atau Mang Jul Pempek. Anak beliau ini yang perempuan yang nomor 1 mau seminar ya, tanggal 13, 3 hari lagi ya. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi anak kebanggaan orang tuanya. Ala hadin niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nah, sedikit lagi ada pemberitahuan itu di depan rumah itu ada dupa atau bukhur yang dibawa oleh Habib Lutfi Asyatiri ya, dengan mahar hadiah
Asyra alab. Asyra alab itu artinya 10.000 ya, bagi yang berminat. Dupa yang bisa dipakai buat malam Jumat ya. Kalau bakar dupa, malaikat datang ya. Jangan digunakan untuk memanggil alam sebelah ya. Jadi barangnya ada di depan dengan mahar hadiah 10.000 rupiah ya, bagi yang sudah dapat asyaknya ya, makan malam. Dupa kerucut ya, dupa piramid ya. Piramid langsung dibakar aja, tidak pakai arang. Yang sudah dapat makanan, fadhal, silahkan silahkan disantap. Jangan lupa baca doa biar makannya tidak diikuti oleh alam sebelah. Nanti bagi yang minat langsung datangi panitianya, ada di depan. Makan, baca doa, berniat biar makan itu jadi ketaatan. Kalau makan di rumah guru itu sunnah banyak-banyak, enggak apa-apa makan banyak-banyak. Tapi lihat-lihat juga ke kawanan yang lain kalau belum dapat. Ya, fadhalu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, tadi yang ulang tahun itu Putri Ulun. Yang nomor 1. Ya, bukan ulunnya. Putri Ulun yang nomor 1 Fatimah Umniyah. Yang ke 8 tahun. Enggak terasa udah 8 tahun umurnya. Enggak terasa lah. Enggak terasa. Tapi ulunnya yang terasa. Ya, menggaduhnya 8 tahun itu terasa. Ya. Mudah-mudahan berkat Maulid Nabi Muhammad ya, diberi keturunan lagi. Amin. Nah, bagi yang belum punya anak, mudah-mudahan malam ini dikabulkan Allah. Nah, yang belum kawin, mudah-mudahan malam ini dikabulkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Iya, Parin lajuin. Iya, coba malam ini kan. Agak lumayan kan dana.